मेड इन पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स। जर्मनी के कई ब्रांडेड स्टोर्स में अक्सर आपको ऐसी टी शर्ट, जीन्स या फिर होम टेक्सटाइल की मसनूआत दस्तयाब नजर आती हैं जिन पर मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा होता है। लेकिन ये सब देखकर जहन में एक सवाल आता है कि अगर पाकिस्तानी टेक्सटाइल मसनूआत इतनी मयारी हैं, तो फिर मुल्क में ये सनत आहिस्ता आहिस्ता मुश्किलात का शिकार क्यों हो रही है? बरामदी आदाद शुमार में कमी कपास की कदर में कमी का एक मुरक्कब है। पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई मरकजी डेटाबेस नहीं है। अगर मैं वही चीज मकामी तौर पर खरीदता हूँ तो मुझे 18% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। सार्फिन वाज़ेह तौर पर ज्यादा बाखबर खरीदारी का इंतखाब कर सकते हैं। खवातीन वर्कर्स के तौर पर हमें दोहरे इस्तेहसाल का सामना करना पड़ता है। आज की इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत अपनी बका के लिए क्यों जद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान दुनिया में कपास पैदा करने वाले बड़े मुमालिक में से एक है, लेकिन कपड़ों और फैशन की चकाचौंध के पीछे मज़ाहिमत और मुश्किलात की एक पेचीदा कहानी है। तवानाई के बहरान से लेकर अमन व सलामती के मसाइल तक। टेक्सटाइल की सनत पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और ये इतनी वसी है कि पाकिस्तान की मजमूई बरामदात में इसका निस्फ से ज़ायद हिस्सा है। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की बरामदात का 53% टेक्सटाइल की पैदावार पर मुश्तमिल है। इसके बाद ज़राअत है जिसका मुल्क की बरामदात में हिस्सा 23% है। इसके बाद दीगर शोबों का हिस्सा आता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका कोई मवाजना ही नहीं है। पाकिस्तान से ऊनी कपड़े, बिस्तर की चादरें, कॉटन के कपड़े, पर्दे और सूत पूरी दुनिया में बरामद किए जाते हैं। मुल्की बरामदात में टेक्सटाइल का काबिल ज़िक्र हिस्सा इस सनत के बड़े हजम की अक्कासी करता है। ताहम हालिया सालों में इसकी मजमूई बरामदात की कदर में उतार चढ़ाव देखने में आया है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत एक वक्त में $20 अरब बरामदात का हदफ हासिल करने में कामयाब रही, लेकिन रवां साल इसकी बरामदात कम होकर $17 अरब तक गिर चुकी हैं। बरामदी आदाद शुमार में 17 से $20 अरब तक की कमी कपास की कदर में कमी का एक मुरक्कब है। जब हमने 20 बिलियन तक रसाई हासिल की तो रुई की फी पाउंड कीमत $1 से ज्यादा थी। आज ये $1 के नीचे है। मुल्क की बरामदात में कमी के बावजूद पाकिस्तान आलमी सतह पर कपास की पैदावार में अपनी हैसियत कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। पाकिस्तान कपास की आलमी पैदावार का 4% हिस्सा पैदा करता है। ये नंबर शायद इतना बड़ा दिखाई नहीं देता, ख़ास तौर पर जब इसका मवाजना कपास के बड़े पैदावारी ममालिक चीन, भारत, ब्राज़ील और अमेरिका के साथ किया जाए। लेकिन इस दौड़ में 5वें मकाम के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबैन सख्त मुकाबला है। पाकिस्तान की 20% टेक्सटाइल कंपनियां उमूदी तौर पर मरबूत हैं, यानी वो पैदावार के तमाम मराहिल की जिम्मेदार हैं, कपास बीजने से लेकर हतमी मसनूआत की तैयारी तक, जबकि बाकी स्पिनिंग, वेविंग, निटिंग और दीगर शोबों में महारत रखती हैं। एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन या बरामदात में सहूलियात के लिए सरकारी स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरर्स पैदावारी अमल में दरकार अशिया की टैक्स फ्री दरामद या उन्हें मकामी मार्केट से खरीद सकते हैं, लेकिन मकामी सप्लायर्स के लिए ये छूट अब खत्म हो गई है। लिहाजा अब अगर मैं कोई चीज दरामद करता हूँ तो मुझे सेल्स टैक्स या कोई और ड्यूटी अदा करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं वही चीज मकामी तौर पर खरीदता हूँ तो मुझे 18% सेल्स टैक्स अदा करना पड़ता है। सेल्स टैक्स उसूली तौर पर काबिल वापसी होता है, लेकिन एक बार फिर इसमें इतनी ताखीर और इंतजामी और वक्ती अखराजात शामिल हैं। बरामद कुनदगान के लिए दरामदी अशिया खरीदने के लिए इतनी मराहत हैं कि वो बुनियादी तौर पर इन चीज़ों को मकामी तौर पर खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखते। यहाँ दरपेश चैलेंज सिर्फ टैक्सेशन सिस्टम तक ही महदूद नहीं, एक और भारी बोझ तवानाई की कीमतों का है। पाकिस्तानी सनत के लिए बिजली की कीमतें इसके इलाकाई हरीफों को दस्तयाब कीमतों के मुकाबले में कई ज्यादा हैं। पाकिस्तान में सनती सार्फिन के लिए इस वक्त बिजली की कीमत $0.12 फी किलोवाट घंटा है। खासकर इंडस्ट्री के लाजमी हिस्सों में जैसे स्पिनिंग या वेविंग में लागत शराय तबादला के 35 से 55% तक बनती है। लिहाजा जब सनती पैदावार के लिए दरकार अशिया की कीमतों में इतना फर्क हो तो ये आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर गैर मुसाबकती बना देता है। ये सनत लाखों अफराद के लिए लाइफ लाइन है। इस हवाले से सरकारी आदद शुमार तलाश करना मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 30 मिलियन पाकिस्तानी टेक्सटाइल की सनत में काम करते हैं। इनमें से बहुत से खास तौर पर देही इलाकों में कम उजरत और गैर रस्मी मजदूरी बर्दाश्त करते हैं। कॉटन प्रोडक्शन
کپاس کی پیداوار بنیادی طور پر چھوٹے درجے کے کسان کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے فارم نہیں ہیں اور پھر یہ کسان کپاس کی چنائی کے لیے بہت سی خواتین کو ملازمت دیتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس چنائی کے لیے مکینیکل سہولیات موجود نہیں ہیں. خواتین صرف کپاس کی چنائی میں ہی نہیں بلکہ ٹیکسٹائل کی صنعتی پیداوار کے ہر مرحلے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں اور انہیں زیادہ سخت حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. خواتین ورکرز کے طور پر ہمیں دوہرے بلکہ تہرے استحصال کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ثقافتی لحاظ سے خواتین کے طور پر اجرتوں اور کام کے طویل اوقات میں صنفی امتیاز شامل ہیں. کوئی صحت کی سہولیات اور تحفظ نہیں اور کوئی پہچان بھی نہیں. سن 2012 میں کراچی کی ایک فیکٹری میں آگ بھڑکنے کے بعد بند دروازوں اور کھڑکیوں کی وجہ سے 250 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے. اس حادثے میں مرنے والوں کے لواحقین نے جرمنی میں اس فیکٹری کے سب سے بڑے گاہک کے خلاف قانونی کارروائی شروع کی. اس قانونی عمل میں آئینی اور انسانی حقوق کے لیے قائم یورپین سینٹر نے ان کی مدد کی. یہ کارروائی کامیاب تو نہ ہو سکی لیکن اس کی وجہ سے اس حادثے نے عالمی توجہ ضرور حاصل کی. ہم یقینی طور پر کک کے خلاف اس کیس اور پھر جرمنی میں اس سپلائی چین ایکٹ کے متعارف کرائے جانے کے درمیان ایک ربط دیکھ سکتے ہیں جو کمپنیوں کو انسانی حقوق کے لیے مستعدی سے کام کرنے کے لیے قانونی بنیاد فراہم کرتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ خریداروں کا کردار بہت اہم ہے. وہ ہمارے صنعت کاروں کو اپنے ضابطہ اخلاق پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کر سکتے ہیں اور اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ مزدوروں کو مناسب اجرت، صحت اور تحفظ، سماجی تحفظ ملے. اگرچہ تبدیلی کی بہت زیادہ ذمہ داری کمپنیوں اور مینوفیکچررز پر عائد ہوتی ہے لیکن یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بطور صارفین کارکنوں کی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. صارفین واضح طور پر زیادہ باخبر خریداری کا انتخاب کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر وہ فاسٹ فیشن نہیں خرید سکتے لیکن میں نہیں سمجھتی کہ انفرادی صارفین کی جانب سے کارروائی پر زور دیا جانا چاہیے. میرے خیال میں اس ذمہ داری کو کمپنیوں اور حکومتوں کی طرف سے پورا کیا جانا چاہیے. پاکستانی صنعت کاروں کو عالمی منڈیوں میں مسابقتی رہنے کے لیے اب نہ صرف مزدوروں کے حقوق بلکہ پائیداری اور ماحولیاتی ذمہ داری کے لیے ابھرتے ہوئے دیگر عالمی ضوابط کی تعمیل بھی کرنی چاہیے لیکن ان ضوابط کی پابندی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. چیلنج یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی مرکزی ڈیٹا بیس نہیں ہے جو ان تمام معلومات کو ریکارڈ کرتا ہے. اس کے پاس ایک مرکزی ٹریسیبل سسٹم نہیں ہے جس کی وجہ سے ان ضوابط کی تعمیل انتہائی مشکل ہے. کاروباری اداروں اور حکومتوں دونوں کی مشترکہ کوششوں سے پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تمام چیلنجز پر قابو پا سکتی ہے اور عالمی سطح پر ایک مسابقتی قوت کے طور پر مزید ترقی کر سکتی ہے. یاد رکھیے لاکھوں پاکستانی ورکرز کا مستقبل اس صنعت پر منحصر ہے اور معیشت کا پہیہ چلے گا تبھی ملک میں خوشحالی آئے گی. آج کی اس ایکسپلینر ویڈیو میں بس اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ پاکستان سمیت عالمی اقتصادی امور کو نئے اور دلچسپ زاویوں سے جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں موجود دیگر ویڈیو ضرور دیکھیے. اس موضوع کے حوالے سے آپ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اور ایک تعمیری مکالمے کے ساتھ اپنی، ہماری اور دیگر صارفین کی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے مجھے عرفان آفتاب کو اجازت دیجیے. بہت جلد آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی.